ज़ी वक़ार और ज़ी इज़्ज़त अहले इलाका रोहामा, और यहाँ पे मुझे नज़र पड़ी कि मेरे उस्ताद मोहतरम अमीन साहब भी बैठे हैं। ये मेरे टीचर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस स्टेज पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ तो आप ही की बदौलत। आप जैसे टीचर्स जब हमारे पीछे होते हैं तो यकीनन इंसान फिर उस स्टेज पर पहुँच जाता है जहाँ पर पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन सर। अल्ताफ़ साहब जो इस इदारे के सरबराह हैं, इनके हाथों से न जाने कितनी बड़ी हस्तियों ने यहाँ से, मैं कहूँगा कि माँ बाप के बाद जन्म लिया है। अल्ताफ़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस अंदाज़ और लिहाज से आपने तालीम पैवस्त की है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजर साहब यहाँ पर बैठे हैं, अब्दुल गनी साहब ज़ी इज़्ज़त शहरियों में शुमार किए जाते हैं, गुलाम रसूल साहब बैठे हैं, बशीर साहब बैठे हैं, एजाज साहब बैठे हैं सिविल सोसाइटी से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रोहामा रहामी की यतत सन बुजुर्ग माजिब बिन यतत बिहत तुहद सड़ा सड़ा शुक्रिया योर इन खतर। चूँकि मित म्यूल थोड़ा वक्त, सर खुद ज़्यादा शुक्रिया उन टीचर्स का। I really appreciate the teachers of Multi-Light Institute. The way you have put in your talent, your efforts, and you have trained, you have taught these students. I'm really happy, trust me. मैं कश्मीर के गोशे गोशे में हर रोज़ स्कूल्स में फंक्शंस अटेंड करता हूँ, लेकिन जिस तरह से आपने इन बच्चों में तालीम पैवस्त की है, जिस तरह से आपने इन बच्चों को आदाब इखलाकियात सिखाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सिंस लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आपने इन बच्चों को वाकई, वो कहते हैं ना, खूने जिगर दिया है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। देखिए, आई एम इन 30s राइट नाउ, और आने वाले 30 साल में मेरी जद्दोजहद क्या होगी इस कौम के लिए, वो बेहतर मेरे लिए एक चैलेंज है। लेकिन ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। हम क्या पीछे छोड़ जाते हैं, हम क्या पीछे छोड़ जाते हैं इन बच्चों के लिए, वही मैटर करता है। मैं बार बार हर महफिल में ये बताता रहता हूं कि अपने बच्चों के पीछे कम से कम अख वरासत रहो, ये छुन किहिन रोजन वोल, मैं बार बार कहता हूं। और मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमारे मीडिया बरादरी से। सिंस आई बिलोंग टू मीडिया, इवन मीडिया वाले कहीं थैंक यू कराएं, ये थैंकलेस जॉब। मगर आप जिस तरह से लोगों को दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। परवेज साहब और भी हमारे यहाँ पे साथी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी कैमरा टीम भी है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से करे दूर तालीम भी फितना, इमलाक औलाद जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। मेरे बच्चों, आपके स्कूल का नाम, चूंकि मैं भी पला बड़ा हूं इसी स्कूल के इर्द गिर्द, मैं भी इसी स्कूल के अराउंड पला बड़ा हूं, चूंकि मेरी एजुकेशन दूसरे एक इदारे से हुई है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, कंपटीशन इतना था, मेरा भी ख्वाब उस वक्त था कि मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे भी इस स्कूल में दाखिला करें, क्योंकि बहुत अच्छा स्कूल था, मल्टी-लाइट इंस्टीट्यूट। लेकिन हमारे घर के नज़दीक कोई और स्कूल था, मेरी जो इब्तिदाई तालीम है मैंने वहीं से हासिल की। लेकिन जिस तरह से इस स्कूल ने बड़ी बड़ी हस्तियों को, जिसका नाम अल्ताफ़ साहब ने यहाँ पे लिया, पैदा किया है, वो काबिल फ़ख्र है, काबिल सताइश है। और आजकल के दौर में भी इस स्कूल की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे बच्चों के लिए। चूँकि रफ़ीआबाद एक बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है, मैं अपने इस इलाके को कभी भूलूंगा नहीं, कभी नहीं भूलूंगा। बीच बीच में लोगों के शिकवे शिकायत होते रहते हैं कि शाहिद साहब तो इन पन्नस यत रहमिस कुन ध्यान दिवा कीन। जब दर्द इतना ज़्यादा हो, जब दुख
قوم کا اتنا زیادہ ہو کہ 75 سالہ بزرگ کو ہم روڈ پہ رکھیں. آپ نے حال ہی میں میری ایک سٹوری دیکھی ہوگی. تو یقیناً انسان پھر بھول جاتا ہے, کئی ایک چیزوں کو بھول جاتا ہے. لیکن اس مٹی کا, میں بار بار کہتا رہتا ہوں, اس مٹی کا قرض بھی ہے مجھ پہ اور فرض بھی ہے. اپنے علاقے کو انسان کبھی بھولنا نہیں چاہیے. آپ بچوں سے بھی میری یہی درخواست ہے, تو بچن سیت کر بہ کت, چونکہ یس تہ زندگی ہند سفر چھو وچھو پیرنٹن سیت تہ کر بہ یمن متعلق کت. برو اس گژھان کٲم, ڈرامہ اس بناوان اس معاشرن پہ, معاشرن پہ اس ڈرامہ بناوان. اگر ہش آسے غلط, نوش آسے غلط, کانٛہہ سماجس مز آسے بُرٕ کٲم کران, أسۍ ٲسۍ بناوان ڈرامہ تتھ پہ. مگر آز چھ ڈرامہن پہ معاشرٕ بنان. کتھ چھو سمجھ یوان؟ آج چھ بنان ڈرامہن پہ معاشرٕ. یُتھ ڈرامہ آسان تیُتھُے بناوان أسۍ معاشرٕ تہِ. سو میانیو ماجو بیٚنیو نوجوانو حیث تھٲیِو, ییٚتٮ۪تھ تُہنٛزیو بچو کوٚر پٔرفارم, یِمو کوٚر پٔرفارم, چاہے کانٛہہ بنیٛاو ہش, کانٛہہ بنیٛاو نوٚش, کانٛہہ بنیٛاو موج, کانٛہہ بنیٛاو ورموج. اتہِ چھُ سبق اکھ نیُن تۄہہِ زندگی ہُنٛد. تۄہہِ چھُو پنٕنۍ بچہِ ریل لایفہِ منٛز یِم بناوٕنۍ, ریل لایفہِ منٛز ہیٚچھناوُن انصاف کیٛاہ گوٚو, انسٲنیت کیٛاہ گٔے, معاشرس خٲطرٕ کیٛاہ چھُ کرُن. ٲخٕر کار أسۍ آمٕتۍ چھِ دُنیاہس منٛز کمہِ خٲطرٕ چھِ آمٕتۍ؟ أسۍ کڑان وٕنکیٚنس انگریزن لیکہٕ. چلو مانا ایمانن چھِنہٕ انگریز ٹھیک کہیٖنۍ تہِ, مگر ان کی ایجاد دیکھو, ایجاد وٕچھو. جیف بیزوس کو دیکھو, ایلان مسک کو دیکھو, ایرسٹاٹل کو دیکھو, ایڈیسن کو دیکھو, نیوٹن کو دیکھو, ڈاکٹرس, انجینئرس. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس راہ پر لے جائیں, سو دیٹ کہ دنیاوی لحاظ تہ بنن یم اکھ اصل انسان, تو ٲخرتی لحاظ تہ بنن اکھ اصل انسان. یہ چھ پیرنٹن خاطر. تو بچو تۄہہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اکھ ذمہ دٲری. ییٚتٮ۪تھ چھِ سٲری یِوان تقریر کران واز, مگر اصلیت چھِ یِہے کہ تۄہہِ چھُو زندگی ہُنٛد مقصد سمجھُن. ٲخٕر کار سانہِ زندگی ہُنٛد مقصد کیٛاہ چھُ؟ زندگی منٛز چھُ بیٚیہِ پیرنٹن ونس اگین چھُس بہٕ ونان کہ مشکلاتو خٲطرٕ کٔرِوُکھ تیار پنٕنۍ بچہِ. چاپلوٗس مہٕ بنٲیِکھ پنٕنۍ بچہِ, منٲفق مہٕ بنٲیِکھ. ییٚلہِ تہِ أزکِس دورس منٛز کانٛہہ حقٕچ کتھ چھِ کران تٔمِس چھِ مُشکِل یِوان. ییٚلہِ تہِ کانٛہہ اصل کتھ چھِ کران, یِم بچہِ بنٲیِکھ فولاد. بہٕ ونو تۄہہِ کہانی اکھ. جیف بیزوس چھُوا بوٗزمُت؟ جیف بیزوس ایمیزانُک مٲلِک. تٔمۍ سُنٛد وٕچھزیو کہ تٔمۍ کِتھ کٔنۍ چھِ ترقی کٔرمٕژ. وٕنکیٚنس چھِ تٔمِس ورتھ $300 billion, $300 billion. یا ایلان مسک, میک ڈونالڈس منٛز أکِس ریسٹورنٹس منٛز اوس سُہ کٲم کران ایز ویٹر. جیف بیزوس چھُ سُہ نفر ییٚمِس یُس پنٕنۍ مٲلۍ ترٛوو, 2 ؤری کِنہٕ 3 ؤری ٲس تٔمِس عُمر, 2 ؤری کِنہٕ 3 ؤری ٲس تٔمِس عُمر. تٔمۍ سٕنٛز موج ترٛٲو تٔمۍ سٕنٛدۍ مٲلۍ یَلہٕ, طلاق دیُتنَس. بیزوس چھِ بیٛاکھ اکھ نفر یُس تٔمِس وٕنکیٚنس سۭتۍ چھِ. جیف چھُ تٔمِس ناو, بیزوس چھُ تٔمِس وۄرمٲلۍ سُنٛد ناو. تٔمۍ کۭژاہ سٹرگل کٔر لایفہِ منٛز, کۭژاہ سٹرگل کٔر. وٕنکیٚنس چھِ دُنیاہس چھِ روٗل کران. بچو یہ میں آپ کے لیے بول رہا ہوں. یا ایلان مسک ٹویٹر ہیوٚت تٔمۍ مٔلۍ, حالے ہیوٚتُن ٹویٹر مٔلۍ. اس نے کیسے اپنے زندگی میں کن مشکلات, کن مسائل, کن مصائب سے وہ گزرا ہے, یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے, ایک نصیحت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے رول ماڈل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں بھولنا. زندگی میں جس ڈگر, جس نگر, جس شہر, جس گاؤں, جس گلی بھی آپ جاؤ گے, اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں بھولنا زندگی میں. میں یہ ہر جگہ اگزامپل دیتا ہوں. ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ اوس اکھ بوٚڑ بار سائنٹسٹ, بوٚڑ بار مفکر, مدرس, دُنیہُک ساروٕے کھۄتہٕ بوٚڑ بار مدرس. تٔمۍ لیٖچھ اکھ کِتاب, موسٹ 100 influential personalities in the world. بچو یہ آپ کے لیے ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرٲیزیو نہٕ زٕہٕنۍ, نہ ہیٚکہِ تٔمِس کانٛہہ مشرٲوِتھ قیامتہٕ کِس دۄہس تانۍ. بہٕ چھُس ہر أکِس جایہِ ایگزامپل دِوان, أسۍ مشان پنٕنۍ, تِم کیازِ چھِنہٕ مشان؟ بیکاز ان کا ایک کردار تھا, ان نے ایک انقلاب لایا دنیا میں. ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ چھِ لیکھان پننہِ کِتابہِ منٛز کہ دُنیہٕکۍ ساروٕے کھۄتہٕ 7 بٔڑۍ نفر کم چھِ دُنیاہس منٛز یِمو ریولوشن اوٚن, یِمو انقلاب اوٚن. سُہ کُس گوٚژھ لیکھُن؟ سُہ اوس کرسچن اوس پانہٕ, سُہ اوس کرسچن مفکر, مدرس.
Dr. Michael H. Hart. So gus lekhun Aristotle, Edison, Newton, Pope John Paul. Yahan gus lekhun Isa Masiha, yus timan Hazrat Isa chu. So gus lekhun tam sundi naam number 1. Magar usne number 1 pe likha Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. پھر ان سے پوچھا گیا کہ تۄہہِ کیازِ لِکھوُن کرسچن ٲسِتھ حضوٗرِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1. تِمو ووٚن کہ یہ ہسا چھُ دُنیہُک سُہ اِنسان یُس مذہبی لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ روٗد اکھ کامیاب اِنسان, سیکولر لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ روٗد اکھ کامیاب اِنسان. سو کتنی بڑی ہستی ہے, کتنی بڑی ہستی ہے. بیٚیہِ چھُ زندگی منٛز صبر کرُن, زندگی منٛز اِن ٹھوکرٕ, مُشکِلات اِنو. بہٕ چھُسو وَنان کہِ لایف چھو نہٕ کیک واک کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اگر تۄہہِ کانٛہہ ٹیٖچر چھُ ییٚتہِ وَنان کہِ آپ تعلیم حاصل کرو اور نوکری کرو, تعلیم کریو حاصل, نوکری کریو, نوکر بنیو, تیل گژھِ سماجس منٛز نوکرن ہٕنٛز تعداد بڑِ, غلامن ہٕنٛز تعداد بڑِ. تۄہہِ آوا سمجھ مےٚ یہِ کتھ؟ نوکری خٲطرٕ چھنہٕ تعلیٖم حٲصِل کرٕنۍ, تعلیٖم چھِ حٲصِل کرٕنۍ سماجس کینٛہہ دِنہٕ خٲطرٕ. یہِ چھُسو بچو تۄہہِ ونان انسٲنیت خٲطرٕ, انصاف خٲطرٕ. اکھ ایگزامپل دِمہٕ بہٕ تۄہہِ لاسٹس پٮ۪ٹھ, کٲشِر پٲٹھی کرٕ بہٕ زیادٕ کتھ پیرنٹن تہِ. وٕچھِو صبر کیا گوٚو, دُنیاہس منٛز مُشکِلات کیا گٔے. اکھ ایگزامپل دِمہٕ بہٕ تۄہہِ, سون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تِہنٛزٕے ایگزامپل, ساروٕے کھۄتہٕ بٔڑۍ بار لیڈر دُنیہٕکۍ. مکہس پٮ۪ٹھ کٔر تِمو محنت لگ بگ 13 ؤرین. کیٛاہ کٔرٕکھ؟ 13 ؤرین کٔرٕکھ محنت کہ یِم گٔژھۍ اِنسان بنٕنۍ. کیٛاہ گٔژھۍ بنٕنۍ؟ اِنسان. ہر کانٛہہ لیڈر چھُنہ دُنیاہس منٛز کوٗشش کران کہ یُس تہِ لیڈر چھُنہ آسان دُنیاہس منٛز, لیڈر گوٚو کہ یُس برونٛہہ برونٛہہ پکہِ پتہٕ آسہِ تٔمِس قوم پکان. لیڈر چھُ ونان تٔسۍ. لیڈر چھُ آسان مول. بچن خٲطرٕ چھُ آسان لیڈر کُس؟ شُرٮ۪ن خٲطرٕ چھُ آسان ٹیٖچر. شُرٮ۪ن خٲطرٕ چھُ آسان یُتھ ٹیٖچر آسہِ تِتھی آسان شُرۍ تہِ, یُتھ مول موج آسہِ تِتھی آسان اولاد تہِ, یُتھ لیڈر آسہِ تِتھی آسان قوم تہِ. تۄہہِ آوا سمجھ؟ حضوٗرِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کٔر مکہس پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ محنت, مگر تِم سُدرے نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کٔر کوٗشش کہ یِم سُدرن نہٕ کینٛہہ, بہٕ گژھٕ تھوڑا بیٚیہِ اندس, تِم ما سُدرن. تِم گٔے کِندا, مگر تِمو دِژ نہٕ تٔمِس جاے کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اس کے بعد گٔے تِم طائف. کیٛاہ گٔے؟ طائف. لیڈر وٕچھِو, لیڈرشپ کوالٹیٖز. زندگی منٛز یِنو مُشکِلات, مُصیٖبت, کانٛہہ ونیو حقہٕ بڑِ مگر تتٮ۪تھ چھُ صبر کرُن. تنقیٖد گژھیو تتٮ۪تھ چھُ صبر کرُن. پگہہ ٲسِو تُہۍ ٹیٖچر, تُہۍ ٲسِو پٹوٲرۍ, تُہۍ ٲسِو جرنلسٹ, تُہۍ ٲسِو DC, تُہۍ ٲسِو SSP, تۄہہِ ونیو معموٗلی کانٛہہ کینٛہہ, تُہۍ تُلِوُن تھٲیوُن جیل بنٛد. زندگی منٛز گژھِ نہٕ یہِ آسُن صبر, یقیٖن. کہتے ہیں نا کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزل انہیں پناہ دی, جنہیں وسوس انہیں ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. اگر اس گژھِ أزکِس دورس منٛز اَسہِ منٛز کٲنٛسہِ کینٛہہ, تُہۍ ؤنِو مےٚ, أسۍ چھا برداشت کران, أسۍ چھا صبر کران؟ سو اسی طرح سے یہ آپ بچوں کے لیے سب سے بڑی اگزامپل ہے. اور اسی قوم سے طائف سے پھر کون نکلا؟ ابو قاسم اسی طائف سے نکلا. اب خود آپ دیکھیں کہ کس بڑ ہستی درائے تم طائف منز, یس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریلن ونیا کہ اس ہسا بہ ہسا کرنی نیست نابود. بہرحال بچوں, اس کے ساتھ ہی میں اپنے الفاظ کو اختتام کرنا چاہتا ہوں, لیکن جاتے جاتے میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک. جو انتظامیہ ہیں پرابلمس, بہرحال الطاف صاحبن تہ وون کہ سکولس مجھے واریاہ زیادہ پرابلمس تھے زمین لحاظ. یہ ہماری جوائنٹ ریسپانسبلٹی ہے, یہ چھ سن جوائنٹ ریسپانسبلٹی ایز محلہ, ایز اہل علاقہ, کہ اس کرو کم سے کم یتھ سکولس. بہت بار بار ونان کہ خاص کر تعلیمی ادارہ تو ہاسپٹل آسان, یہ ایک مشن ہوتا ہے, اس میں بچوں کی تعلیم دی جاتی ہے, ہاسپٹل میں کٲنٛسہِ ہُنٛد جان بچاوان. سو یمن ادارن گژھِ بڑ لول برن. خاص کر یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے ملٹی لائٹ انسٹیٹیوٹ, یہ پیرنٹن تہ فرض کہ سانی بچے یہ پڑھان, ہمارا خون اس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, پگہ ہیکن یم ٲسِتھ بڑین جائن. سو اس لیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ کے ٹیچرز کا بہت بہت شکریہ, جس طرح سے انہوں نے دو آئٹمس مجھے آپ کے بہت اچھے لگے. ایک وہ نانی والا سانگ مجھے بہت اچھا لگا. میں انوائٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کشمیر کراؤن پہ وہ پرفارم کرانا چاہیں گے, ان کو آپ ہمارے اسٹوڈیو ان کو بھیج سکتے ہیں الطاف صاحب. نانی والا سانگ, اور بھی ایک تھا دوسرا, ہاں دل ہے چھوٹا سا, چھوٹی سی آشا. تو آپ کو بہت بہت مبارک. کشمیر کراؤن کے دروازے آپ کے لیے اوپن ہیں. آئی ووڈ لو ٹو شو دس
to the whole Kashmir, to whole Jammu and Kashmir. Thank you so much once again. I really appreciate the efforts. I really appreciate the training process you have put in. Thank you so much. Thank you so much.